इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर आप आए। और आज आपके साथ जो कुछ बातचीत करनी है वो दो हवालों से है। एक तो अभी आपको हमारी वो ईयरली परफॉर्मेंस बुक जो है हमारी गवर्नमेंट की वो प्रेजेंट हो जाएगी और उस पर मैं थोड़ी बात कर लूँगा। और साथ में जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, अमन अमान के हवाले से और हमारे लीडर इमरान खान के और हमारी पार्टी के हवाले से जो इस वक्त हालात हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। जहाँ तक बात है हमारी गवर्नमेंट की, पख्तूनख्वा में जब हमने इस दफ़ा ये गवर्नमेंट को टेक ओवर किया तो वहाँ पर जो हालात हैं वो इस तरह के हमें मिले विरासत में कि हमारा तकरीबन सूबे के जो माशी हालात थे वो ये थे कि 15 दिन की तनख्वाह तक नहीं थी। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी जो थे वो भी इतने कशीदा हो चुके थे कि मुल्क में हमारे जिस तरह हालात हैं उनमें दो सूबे हमारे बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के जो हालात थे वो निहायत ही वर्स्ट हो चुके थे, क्योंकि गुड तालिबान और इनकी वजह से अवाम में और इवन हमारी फोर्सेस में, पुलिस में और फौज के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। तो एक मिसट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा हमें विरासत में मिला। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से पहले बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद हमारा आज जो है वो ये पोजीशन है कि इस वक्त हमारा जो सरप्लस है हमारी गवर्नमेंट का, जहाँ 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी, आज तकरीबन 169 बिलियन है। इसी तरह हमारे ऊपर जो कर्जा था वो 762 अरब रुपए था हमारे सूबे के ऊपर। हमने 50 अरब रुपए अपना कर्जा भी उतारा और साथ साथ हमने पहली दफ़ा अपना एक डेट एंडोमेंट फंड बनाया कि अपना कर्जा उतारने के लिए, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि खुददार और खुद मुख्तार कौमें वो होती हैं कि जो कर्जार ना हो, तो हमने 30 अरब रुपया उसमें डाला ताकि उससे जो पैसा हमें आएगा साथ साथ अपने कर्जा भी हम उतारेंगे। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम इसको 150 बिलियन तक लेके जाएंगे और 50 अरब तक हम इसी जून तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। 30 अरब उसमें आ चुका है। उसके बाद हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 72 अरब रुपए की हमारे पर लाइबिलिटी थी और हमने आते ही पहले 2-3 महीनों में उनको ख़त्म किया, वो लाइबिलिटी उतारी सारी की सारी। फिर उसके अलावा पिछली गवर्नमेंट में 36 अरब रुपया जो है वो पेंशन के अकाउंट से निकाला गया था माशी हालात की वजह से, जो कि मेरे ख्याल में क्राइम है, क्योंकि वो एक अमानत होती है। वैसे तो सारा ही टैक्स का पैसा आवाम की अमानत ही है, लेकिन पेंशन अकाउंट एक अमानत होती है, तो उस पर हमने 36 के बजाय 40 अरब रुपया उस पर भी डाला। उसके अलावा पहली दफ़ा हमने एक प्लान बनाया कि जो हमारे ऐसे महकमे हैं और हमारे ऐसे इदारे हैं हमारे सूबे में जो कि इस वक्त लॉसेस में हैं और वो ग्रांट के साथ चल रहे हैं, तो उनके लिए हमने एंडोमेंट फंड बनाना शुरू किए ताकि सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं। तो उसमें हमने माशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सबको एंडोमेंट फंड बनाना शुरू कर दिए। उस पर हमारा एक काम जारी है। इसके साथ साथ हमारा जो ADP होता है, डेवलपमेंट में बात करना चाहूँगा कि डेवलपमेंट जो हमारा ADP है उसका हमारा 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड था। उसको हमने 7.5 साल पे लाया पहले 3 महीनों के अंदर अंदर, और इंशाल्लाह उसको इस साल हम 4.5 साल पे लेके आएंगे। और इससे मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूं, हमारी जो मिस प्लानिंग होती है डेवलपमेंट में, उससे पिछले 15 साल में इस सूबे को 450 अरब का नुकसान हुआ है। और मिस प्लानिंग क्या है कि हम एक काम शुरू करते हैं, उसको कंप्लीट करने की पॉलिसी हमारे पास सही नहीं होती, तो वो काम इतना लंबा हो जाता है कि वही काम मोर देन 2 टाइम्स और 3 टाइम्स तक भी उतने पैसों में कंप्लीट होता है। मतलब उतना ही काम हमने किया लेकिन 450 अरब उसमें ज़्यादा लगे, जो कि अवाम के टैक्स के पैसे के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। तो हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि हम वही काम करेंगे कि इन टाइम ख़त्म करें और जो एक्सेलेशन से उसी काम में ज़्यादा पैसे लगते हैं वो ना लगें। तो उस हवाले से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो बात होती है करप्शन की, एक बयानिया बनाना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। तो करप्शन बिल्कुल एक बहुत बड़ा नासूर है हमारे माशरे के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि विद गुड गवर्नेंस, मॉनिटरिंग और डिजिटाइजेशन के साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने उसका ये अमली नमूना पेश किया है। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया और हमने 55% और 50% नॉन टैक्स में और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया है। ये बाकी भी कर सकते हैं, इतनी गुंजाइश थी तभी ये हुआ है। गुंजाइश मौजूद थी, काम नहीं हो रहा था। इसी तरह करप्शन जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है। और अब जो मैंने आपको कुछ हिसाब बताया है कि अब अपनी डेवलपमेंट को जो हमारी ADP के पैसे थे उससे हम 30 अरब रुपया ज्यादा दे रहे हैं। तो ये पैसे पहले जो मैंने आपको हिसाब दिया है कुछ पैसों का जो हमने इकट्ठा किया है, ये पैसा सिस्टम में मौजूद था
یہ تقریباً 200 ارب سے زیادہ پیسہ ہے. یہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہا تھا. ہم نے صرف مانیٹرنگ کی ہے, ٹرانسپیرنسی لائے ہیں, بہت سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا ہے, مزید بھی ابھی کر رہے ہیں, مزید بھی گنجائش ہے, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس سے یہ پیسہ خزانے میں آیا ہے. تو ود گڈ گورننس آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو بیٹھے ہوئے تنقید کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ کرپشن ہو رہی ہے پختونخوا میں, تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی کرپشن آپ بھی کریں. یہ بڑی پازیٹیو کرپشن ہے, آپ کو کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ, آپ 146 بلین خسارے میں ہیں اپنے ٹارگیٹ سے, میں 169 ارب روپے سرپلس ہوں اپنے ٹارگیٹ سے, تو میں تو بڑی اچھی کرپشن کر رہا ہوں. پھر آپ کیا کر رہی ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس رزلٹ کے بعد یہاں کرپشن ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے, اس کا تو میرے خیال میں ڈکشنری میں کوئی نام بھی نہیں ہوگا. میں 55% اور 50% ٹیکس کو انہانس کرتا ہوں, آپ 10-12% پہ گھوم رہی ہیں, اور میں کرپشن بھی کر رہا ہوں. تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں ذرا یہ بتا دیں. میں نے سسٹم کے اندر سے 200 ارب سے زیادہ پیسہ ریز کیا, جنریٹ کیا, اور آپ 146 ارب روپے خسارے میں ہیں. کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ذرا روشنی ڈالیں اس کے اوپر. اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی, اور تنقید کے بجائے سیکھنا بھی چاہیے اور پازیٹیو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہیلتھ کارڈ ہمارا بند ہو گیا تھا, جب دوبارہ ہم نے شروع کیا تو ہمیں ریٹ انہانس کرنے پڑے, کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے اندر بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے پرائیویٹ جو ہمیں چھوڑ گئے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے علاج مہنگا ہو گیا. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ 30% انکریز کرنے کے بعد ریٹس کو, آج ہمارے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہر مہینے 90 کروڑ سے 1 ارب کم بل آ رہا ہے. ٹرانسپیرنسی, یہ تقریباً اگر میں اس حساب سے بھی لگاؤں تو 11 ارب روپے آپ نے بچت کی ہے, اور اگر 30% انکریز کے حساب سے لگاؤں تو یہ 15 ارب کی بچت ہے ایک سال کے اندر. اسی طرح دوائیاں دیکھ لیں, 2018, 19, 20, 21, 22 میں 8 ارب, 9 ارب, 10 ارب اور 12 ارب روپے کی پرچیزنگ ہوئی. اتنی ہی دوائی, اتنی ہی کوانٹٹی انہی کمپنیوں سے. ہم نے آ کر وہی پرچیز کیا ہے 5 ارب روپے میں, صرف اتنی ہی کوانٹٹی, وہی کمپنیاں ہیں. تو یہ کیا ہے, صرف مانیٹرنگ ہے. ٹرانسپیرنسی مانیٹرنگ کے ذریعے کنٹرول ہو سکتی ہے. اخلاقیات کے ذریعے اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے وی نیڈ 2 جنریشنز. اب ڈیجیٹائز کر کے, سسٹم کو ٹھیک کر کے, مانیٹر کر کے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور یہ اس کا ثبوت ہے. اسی طرح ہم نے پریکیورمنٹ کی. آپ حیران ہوں گے سب یہ سن کر کہ میں نے 20 ارب کی گندم کیش پہ لی ہے, اور اگر یہ گندم میں پاسکو سے لیتا تو کوالٹی پاسکو کی آپ کے سامنے ہے, جو حالات چل رہے ہیں پاسکو کی کوالٹی کے گندم کے, اور مجھے 10 ارب روپے پاسکو کو دینے پڑتے ہیں کمیشن فار نتھنگ. تو میرا اپنا صوبہ ہے, میرے ڈپارٹمنٹس ہیں, میرے لوگ ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں. تو میں نے خود جو کیا اس سے 10 ارب کی بچت آئی, اور کیش پہ لیا بجائے قرض پہ لینے کے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پختونخوا میں کمنٹ کیا ہے IMF نے کہ ہم نے ان کے سارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کریڈیبلٹی ہے, ایک صوبے کی ہے, پاکستان کی ہے. ایسی کریڈیبلٹی آپ کی ہوگی تو آپ کو پاؤں نہیں پکڑنے پڑیں گے ان کے, آپ کے اوپر وہ تھوکتے ہیں ہر چیز, کیونکہ آپ کریڈیبل نہیں رہے. آپ نے کریڈیبل رہنا ہے, اور کریڈیبل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے وہ جو آپ سے کمٹمنٹس ہوتی ہے پوری کریں گے. الحمدللہ ہمارا تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہم نے دینا ہوتا ہے ہر مہینے کا, ایک دن بھی ہم نے شارٹ نہیں کیا. وہ قسط ہماری جو قرضے کی, جو ہماری انٹرسٹ کی قسط ہے, جو ہم نے نہیں لیا, لیکن ظاہری بات ہے ہم نے اون کرنا ہے, وہ ہر مہینے ہم 10 ارب روپے پورے کے پورے اتار رہے ہیں. اب میں ذرا بات کروں گا تھوڑی سی, باقی ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں, ابھی بہت بک آپ کے پاس ہے, اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی فگر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا ہے یا بہت ہے, ہم نے وہی لکھا ہے جو ہم نے کیا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولا, ہم نے پرائی تختیاں بھی اٹھا کر ان پہ اپنے فوٹو نہیں لگائے. یہ میرٹ کے اوپر ہی ہم نے بنائی ہے, اور یہی ہے. اس میں ہم نے ہر چیز کو ڈبل کیا ہے. زکوٰۃ ہماری پہلے 12,000 تھی, ہم نے اس کو 25,000 کر دیا. بچیوں کی شادی 25,000 تھی, ہم نے اس کو 2 لاکھ کر دیا. ہمارے جتنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ مل رہے تھے ان کو ہم نے ڈبل کر دیا. ہمارے جتنے بچوں اور بچیوں کو ایلیمنٹری میں اسٹائپینڈ میں وظیفے مل رہے تھے ان کو ہم نے پیسوں کو بھی ڈبل کیا اور کوانٹٹی کو بھی ڈبل کیا, اور انڈومنٹ فنڈ بھی ہم نے ڈبل کیا جتنے ہمارے چل رہے تھے ان چیزوں میں. تو اس طرح کی بہت سی اور چیزیں ہیں, ڈیٹیل اس میں موجود ہے. اب جو ملک میں حالات ہیں اس وقت, پولیٹیکل جو ہماری ایک نان اسٹیبلٹی ہے, اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی.
इनको ये समझना पड़ेगा। कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है आपके साथ, धरने हो, प्रोटेस्ट हो या ना हो। लेकिन इमरान खान के जेल में होते हुए इस वक्त दुनिया में आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यहाँ पर। इमरान खान को रिहा किया जाए, और साथ साथ जो मुल्क में अमन-ओ-अमान के हालात हैं, इसके कसूरवार हमारी पॉलिसीज एंड फॉलोड बाय जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई रिजीम चेंज करने के बाद, तो आप उठा लें, मैं रिकॉर्ड की बात करूँगा 2018 और जब तक इमरान खान था, आप उठाएं कितने वाक़यात हुए, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, और उसके बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपके सामने आ जाएगा। इससे हमें निकलना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसी को देखना पड़ेगा। मुज़ाकरात के बगैर अफगानिस्तान के साथ 2200 किलोमीटर की मेरे सूबे की एक बॉर्डर है, और अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी है। ये कोई कच्चे के डाकू नहीं है, या ये कोई मोबाइल स्नैचर नहीं है कि आपको मजाक लग रहा है। यहाँ पर आप बगैर मुज़ाकरात किए अफगानिस्तान के साथ इस खित्ते में अमन की बहाली नहीं कर सकते। अपनी कैपेसिटी भी आप देख लें, उनकी कैपेसिटी भी आप देख लें। और अफगानिस्तान के लिए तो जंग, उनके लिए तो बिजनेस एज यूजुअल है। उनकी तो 2 नस्लें जंग में पैदा हुई हैं। क्या हमारी ये पोजीशन है? क्या हम ये कर सकते हैं? मैं अफगानिस्तान से जब बात करता हूँ मुज़ाकरात की, इसलिए करता हूँ कि पूरी दुनिया में हर मसले का हल ही मुज़ाकरात है। हमारे पे एक और इल्ज़ाम लगाते हैं बार बार बैठकर कि जी हम तालिबानों को ला रहे थे, हम तालिबानों से मुज़ाकरात कर रहे थे। मुज़ाकरात हमने बिल्कुल पहले भी बात की है, अब भी हम करते हैं। लेकिन ये 2022 में जब पीडीएम की हुकूमत आई है, रिजीम चेंज के बाद, इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी ये फैसला हुआ है और अप्रूवल हुई है कि तालिबानों से मुज़ाकरात किए जाएं। साइन मौजूद है, मीटिंग मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप देख लें उसको। तो ये इल्ज़ामात लगाकर मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं, इस तरीके से मसले हल नहीं होते। मैंने जो कुर्सी ऑन की है उस पर जो पीछे हुआ है मुझे ऑन करना पड़ेगा, मुझे अपनी पॉलिसी ठीक करनी पड़ेंगी। अगर मैंने उस कुर्सी पे बैठ के गलत फैसला किया है और मुझे पता चला कि फैसला गलत था, तो मुझे उस फैसले के लिए इस्लाह करनी पड़ेगी। अपनी अना का मसला नहीं बनाना पड़ेगा। अना का मसला बनाकर हम मुल्क को एक ऐसी तरफ धकेल रहे हैं कि ना हमारी कोई डायरेक्शन है अच्छी इकानमी की तरफ, ना हमारी डायरेक्शन है अपने इस मुल्क में अमन अमान की तरफ, और न ही इस खित्ते में हम कोई ऐसा किरदार अदा कर पा रहे हैं। हम सब ने इसके लिए किरदार अदा करना है। मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं समझता हूं कि मीडिया एक ऐसा एक ब्रिज है अवाम के दरमियान भी और हुक्मरानों के दरमियान, और इसी तरह मीडिया एक ब्रिज है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और अपने मुल्क की डिप्लोमेसी के दरमियान भी, कि वो हाईलाइट कर सकता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, अवाम क्या सोच रही है, दूसरे ममालिक आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपकी कौन सी पॉलिसीज है जिससे आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आपको मिलने चाहिए। उसके लिए हमें एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, और वो नेशनल डायलॉग इमरान खान के बगैर नहीं हो सकता। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसकी चारों सूबों में, AJK और गिलगित बल्तिस्तान में एक भरपूर नुमाइंदगी है, पॉपुलैरिटी भी है, नुमाइंदगी भी है, फॉलोइंग भी है। उसको जेल में रख कर आप ये समझते हैं कि आप इस मुल्क में मुल्क के हालात ठीक कर लेंगे, ये नामुमकिन है। इस वक्त एतमाद की ये पोजीशन है कि जब मुझे सुबह मिला तो आप यकीन करें कि लकी में मेरी पुलिस एहतजाज कर रही है कि फौज को निकालो यहां से, फिर बन्नू फॉलोड बाय टांक, DI खान, वजीरिस्तान, हर तरफ ये बात चल रही है। इन हालात में सुबह मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना प्रोविंशियल इलेक्शन प्लान एज अ होल उस पर काम शुरू किया है, और उसमें पहली चीज जो मैंने देखी वो ये देखी कि कोई ऐसी जंग आप अवाम के बगैर नहीं जीत सकते। यू हैव टू विन द हार्ट्स। उस पर हमने काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट आप देखें। करक में हमला हुआ, पूरी की पूरी करक की अवाम निकल आई। बन्नू में हमला हुआ, बन्नू की अवाम निकल आई। लकी की अवाम ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई दहशतगर्द हमला करेगा अपनी फोर्सेस के साथ पहले हम लड़ाई करेंगे। खैबर जो इस वक्त ऐसे हालात में है कि अभी तक हमारे TDPs बहुत सारे कुछ गांव में शिफ्ट नहीं हुए, अब तक इतना एक वो सेंसिटिव एरिया है। कल रात को हमला हुआ है, पूरी की पूरी अवाम निकली है, हमला चेक पोस्ट पे हुआ है, उन्होंने हमले को पस किया है कि जी हम लड़ेंगे। ये वो मैं पॉलिसी जिनको बताता हूं और इसे अमल नहीं करते, तो मैं उसके रिजल्ट दे रहा हूं आपको। यहां पर ये रिजल्ट आपके सामने है, कोई मैं दावे नहीं कर रहा, ये रिजल्ट्स हैं। वो कहते हैं ना एक्शन नॉट वर्ड्स, वर्ड्स भी नहीं रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और ये आपके सामने हैं इस वक्त। तो मैं इनको इसी पॉलिसी का कह रहा हूं कि आप इस पॉलिसी पे आए और इस पॉलिसी पे बैठे। और दूसरी बात कि जब तक हम बैठ के ये तय नहीं करेंगे
کہ یہ جنگ جیتنے کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے, کیا لاجسٹک چاہیے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے, میں کیا کروں گا, میں کس چیز کا آنسریبل ہوں, آپ کس چیز کے آنسریبل ہیں. تب تک یہ پریزنٹیشنز اور یہ میٹنگز اور یہ پلانز اور یہ کوئی نام دے دینا, یہ آپریشن جو ہم نے کیے, میں کیوں آپریشن کے خلاف ہوں؟ کیونکہ آپریشن سے میرے صوبے میں تباہی ہوئی ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوا. اگر آپریشن سے فائدہ ہوتا تو میں اس کی حمایت ضرور کرتا. آپریشن سے تو میرے لوگ مزید مخالف ہو گئے ہیں, نقصان بھی اٹھائے, جانیں بھی قربان ہوئی, فائنینشلی بھی نقصان اٹھایا, صوبے نے اٹھایا, انڈیویجل نے اٹھایا, اور رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جو ہم کچھ چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں, کیونکہ ہم عوام کے اندر ہیں, ہم عوام کی رائے کا جائزہ لیتے ہیں. عمران خان نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ عوام کی رائے کو دیکھتے ہوئے, عوام کے سینٹیمنٹ دیتے ہوئے, عوام کے ساتھ عوام کو کرنے کے لیے عوام کی رائے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور یہی میرا ان سب کو یہ ریکویسٹ ہے, اور میری اس پوری اسٹیٹ کو, تمام اداروں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ان باتوں پر جو میں آپ کو کر رہا ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا ہے, گورننس کے حوالے سے ہی بتایا ہے آپ کو, کرپشن کے حوالے سے ہی بتایا ہے آپ کو, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بتایا ہے, اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. ہر طرح کے ان 13 مہینوں میں ہر طرح کے ریزلٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, ود دا پالیسی جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو اس پالیسی کو آپ بھی اڈاپٹ کریں, باوجود اسے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے, اس کے باوجود بھی یہ ریزلٹس ہیں. تو اگر یہ سارے مل کے کوآپریٹ کر کے اور انا سے نکل کے عمران خان کو رہا کر کے ہم اس پہ بیٹھ جائیں تو کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جو اپنا ایک ایز اے پاکستانی ہم لوگ اچیو نہ کر سکیں. انشاءاللہ میری یہ دعا ہے, افطار کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور عبادتیں بھی قبول کرے, ہمیں توفیق دے کہ ہمارے لوگ اپنی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ عید کی منا سکیں, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنے ملک کے لیے ہم کردار ادا کر سکیں, اور ہمارے اندر سے یہ ذاتی انٹرسٹ کے بجائے ہمارے اندر قومی مفاد کا جو ہے وہ ایک جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے اور اسے ہمیں سرشار کرے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں, کل یاد کیا جائے کہ یہ وہ نسل تھی جس نے پاکستان کے وہ مسائل حل کیے تھے جو مسائل ہمارے باوجداد نے دیکھے یا ہم نے دیکھے, ہمارے بچے اس کو نہ دیکھیں. آمین. بہت شکریہ.